No need to fight tonight. Салому алейкум бародарон. Барои чак бародаро, барои ки абигарзи мардак ману дига канали бошам мекунам. Навори имрӯзе модам мешед эшла. Худ 221 да. барои чи якм дар яқибаш омадам барои ки соҳиби асосие ки якм одаме ки ира мехарад соҳиби асосиш фақат дар яқиб ки мешина барам хама вақт гуфтем ки навора ҳамҷа сар кунем гуфтем мошини 221 кузов мошини мо рестайлинг нест соли 2009 хай внешний види мерседес нанги дига внешний види мерседес то види достаточно солидный серьезный видай мошини мо Ако бо AMG пакет хад неса вақте AMG пакет хад шава бо камтар агрессивнитар дискош дига мешава спойлер ахиб да 4 глуштели дига мошини мо ҳам види обычный да мотори 7.5 хатия моторш ҳам яхаш модам буро ман нишон мутам ина бародаро дили мерседес дили ҳақиқиш гуфтам ки мотори 7.5 хатия аҳамиятен капоту чанқа калон ай аккумуляторш бинед чанқа 100 аккумулятори садак буда хоб дар дуруни яке дигар ҷои бигем интерес нишам неста ба хотире ки одаме ки мерседес с класс мегира уда дигар расходаш чанқа бензин мехӯра киҷош минус дора киҷош плюс дора бояд интерес небоша барои хама ки ҳарчанд ин мошини мотори разнобразни қати истеҳсол мешава мотори чи дизел чи бензин чанд намуд бензин чанд намуд дизел қати истеҳсол мешава дига ма дар бораи ҳар як кадомаш адел намегум ба хотире ки кор бема немешава одаме ки ира мегира бояд пул дошта боша бояд бидона ки чико кестай соҳиби ҳам бигем соҳиби ҳам папайда одаме ки корбудкан одаме ки любой кор аз занг мезани айдасш мия соҳиби мошин ҳам хеле одамай ҳеҷ вақт бугӯй раҳ да бимона такси мисол занг мезан 10 одам ба сараш ҳам меоянд хоб дар бораи дизайнаш гуфтем агар бисёртон аҳамият дода бошен барои нами бигем мошинои тӯйравак мекунам 221 222 мекунам хоб ина мордар алиш мекунам фар крили бампер мисол капот алиш мекунам баъд ахиб алиш мекунам бо багаж хоб ина бампер дигаша полни ранги кузови 222 мешава ягона чизе ки бисёри вақт намекунанд хеле затрат небадай ин аҳамияти ҳамҷа ранги дань прошлому меган мерседесҳои аввалаи кӯнаҳо ҳамҷошон ҷои крилшон ҳам хеле бугарок доштаг бигем нимхи арка ҳастай ҳам хеле арка доштаг ози 221 ҳам дора 212 ҳам дора ана кузови 222 хо агар багаж қати бампер фарои бигем ақиб алиш кунанд ёш алиш намекунанд ба хотире ки нем крила бридан дар кораи дар алиш кунанд дар кораи мошина бигем изуродвуд кардан ё ки изкалечит кардан дар кор нестай ба ҳамин хотир агар бугӯи кузови 221 222 кагира якҷо мефаҳмам ягона бугӯи ҷои ами дарада бифаҳмам ҳамунҷа шай баъд дар бораи дизайнш ҳамиҷа гуфтанем ки агар аҳамияте немо ино бакавое ки ози ҳастанд ҳаки дар бораи вид ягон хел бугӯи вида безеб намекунам оне ки ба ҳар ҳол хиёл мекунам камтарак хеле майда ки бадай мошини мо нашуд комплектатсияш достаточно ки комплектатсияш созаш сами топови жирни ҳам набоша комплектатсия более-менее созай вақте бардора қисми ақибаш агар неҷада AMG мисол навистагӣ боша 6 туда-суда инаҷад агар сояаш ҳастай надписаша кандагиянд хоб баъд AMG гуфтем инҷода 4 та насадка гулиштор меша ёкин зира гулисториш наметова ак гулисториш боша бо более-менее видиш базеб метова багажникаш конкретно достаточно багажники калонай хайнаи чизи чорои моай одаме ки хеле мошин дорад дига багаж нишан нефиҳад курткача нефиҳад документ ина нефиҳад документ ин он сумкача тамом дига одаме бугӯед ин мошин барои кирпинак барои кирпичборкунӣ не барои ордборкунӣ хоб ин мошино хоб ин ҷа ниша дига доранд запаска ҳам доранд баъзе мошино мешаванд ки запаска надоранд на ин мошино запаска доранд дамкрат памкрат чизе ҳаст ҳамаш 100% ҳастай ин багажник электроприводай ҳама 100% законӣ
аҷои асосӣ сар кардем. бародаро шумо аҳамият тенан ё кунед рости стойка агар вақте ки боша ҷора пространство ё кунед кушодиша вақте ки дар дуруни 221 ё 222 дар дуруни S-класс мешинед ҳами так хеле дига хеле баъзе дуруш на самом деле бародаро кино айда хай нами ручка пучка чизе ҳаст нами хром нами мебинед хем меқапиша сифата ҳами дурун да ҳис мекунеда ҳамин мошини S-класс худаш бигем Мерседес ам муаррифӣ мекардагӣ ҳамин мошини худаш ҳам S-класс аст бугӯй оз агар дар бораи E-класс агар гап занем ҳарчанд E-класс ам мошини зур ки боша все равно BMW преимуществоаш ауда бисёртар аст барои S-класс ягон бугӯй кузови S набаромада ки ёки ай BMW боша чи ай Audi боша чи дигааш боша S-класс все равно ҷиқида наметавона мошин 100% мошини боӣ аст. خب درباره نواراتش اما پول نیست که میکنه اخیب لیفتن یا که اگر سنی پیش کرده نه جو کنکریت نه براحت میشه با ایتو یا که چند قضیه جا میمونه خیلی پدگرف سیدنی ونتیلاتور سیدنی نه پدگارونیکو اخیب پول میفرویم خب این تورکا همه چی هست دست من یا که بازو میره خودش در کالونیش ماستشا به کالونیش ببینیم برادرها خب گفتم اینا شتورکاش هم 100% الکتریکی یکم شتورکا میخوام بعد دوم اینا تریزر میخوام بونی خب همه فونکسیون هستن بعد پانوراما عقبش هم بگیم رنگ پیش رو لوک داره اون پانوراما رو میکنیم نه برادرها نه جدا آینه خب اینا شتورکا عقب هم میتونی هوی کنی اینا بالا میکنیم اینا همش نه جدا مانیتور با پول داره خب این трехзонный климат контроль میگن اینا климатизаем خیلی در کار خود настраивать میکنی جو конкретно кшот качество اینا جا подлокотник бо подлокотник که более-менее навороченияш бо خیلی دیگه خیلی میشه کلانتر میشه ماشین ما هم بد نیست ماشین ما 100% комплектация بگیم سریدنیه ماشینی که در نوار ما برادر در حالت خیلی конкретно خوبی تکنیکی میباشه اوزی اگر اینا ما کامجرا کامera میکنیم تا این امجرا اینا درونش اگر دیده است باشین همه سیستم خداوی پداوی همه جاش در حالت کنکریت نوی هم بگیم ماشین از ساستنش گفتم که ساستن اولی دای خیلی با اینا پارتای پیش میشیم در جای ضروریام بود اشونی رو باشون میگیم ماشین برادرها چی اسکامینکوی پیشش چی اسکامینکوی عقبش همش لیفتن اینا همش دیده استن این سنترال زموک پامیت سیدنی با کاوی قد میشه این همش الکتریکی تریزو و نوش تورکوشو جای باگاژنیکش همش ماشین برادرها چند جای بگیم خیلی تاینیک بوده تیپ تاینیک بوده داره برداشتچه بگیم یعنی یکی نیاتش دای اینجا یاتش این اسکامینکای پیش ده اینا برداشتچه دیگه естественно اینا باید برداشتچه دیگه اینا باید برداشتچه دیگه اینا برداشتچه دیگه اینا تای подлокотник ده باید دنیشه برداشتچه دیگه اینا برداشتچه دیگه نه برادر بونه جای بجایی دیگه داره اینجا وین کدی کوزوفی ماشینه با نگفتن همونه که ماشین ما خیلی پریسوس کم داره برادر ماشین کلیدش هم خیلی میشه همه ابیش خیلی که سیچکا و دیگه روشه همه هم خیلی های در برای نواراتش خیلی کنکریت نبیشه ماشین الکترونیه بگیم اوروی مرسدس همه ماشین که هستن بگیم زواد مرسدس هم چی کاری که دستشون میاد در همین ماشین همه قواشون رو صرف میکنن در برای салон безе бам нест салон конкретно приятный ҳамеш бигем не что прибораш электронный чизи аст интуитивный понятный 100% бу ягон ҷои дискомфорт надора ҳак бо одамое ки омӯхта нестан бигем кулис наиҷада кулиси мошина иҷада мехеб тормоза меҷихиву ҳамея да контасини поё меҷихи деда мегирад ёки ин хемекини задни ход ёки кнопкар агар биҷихи мошин парковка мешавад вақте ки дар дуруни салони бигем S-класс 221 кузов мешини ашшонию хеле хай пабагат ҳама мефаҳми медони вақте шишти мефаҳми ки мошини боя дастаточно комфортная уже ҳис мекунӣ ки айнами кнопкао айнами соате ки ҳастай ҳамин соат уже худаш нишонаи боия ҳамин як чизе камтар нофаҳмо шуд ки инам хеле липисток кардиян ҳак мошини S-класс ама фикр мекунем ки мошин гуфтем мотори 3.5 мотори 6.3 ёки мотори 5 дига мошин чи дар кора одаме ки вақиб мешина у одам дига ҳама ҷода успед кагия у ки ҷое ҳаст мисол маҷлиса чи ҷамоат чизе ки ҳаст у одамаш зард мекунанд у одам бафр ҷай
هیچ وقت بگو موتور 6.3 که آدمی زرلیون میشینه اس کلاس نمیخره او پرابلم سیاسر اون کلیت میکنه ماشین کلان دراز که اصلا رنگ مور میشه برای همون که من فکر میکنم اگه این ماشین تو موتور کلان دادن او کم نیستویه خب درباره نواراتش نخ کمی اینجا یک کنوپکا داره درباره رژیم سپورت در رژیم مانوال رژیم کامفورت کنوپکای دیمگش پالگالونیکای عقب وقتی زد خود میزه میشه ما بدون میشد کنن اگر الکتریک کن همشون سینی پایان دکنیم خب کنوپکای دیگرش رنگ بگیم صورت برف وریه میجخی اکران گیرون میشه اکران میبره نه کنوپکای دیگرش هم میجخی کلیمات کنترل خودش میبره اینجا خیلی بگیم رنگ توتیا که کراچی پس بلند نکنه بعد اینجا رژیمی که میجی وقتی خیلی که آدمو در کار نسام میجخی موزیک وقتی خونده حساب باشم موزیک خب میکنه بگیم آواز از اگلوشکا میکنی که این کم خیلی کنوپکا نه جای تلفن شاید هرچند ماشین ما تلفن خطی نستروکه کدایی نیسته نه جای جوسی دیگه جوسی که اپراولینه بگیم من بورد کامپیوترش اپراولین میکنه اینجا خب این رژیم اتومبیل ویدیو تلفن اودیو ناویگاتور ماشین در جای ایستادگیش اگر قاعده بگید در جای ایستادگیش باید بگیم مانیتورش کار کنه وقتی ماشین حرکت کرد باید همین ویدیو که نشون میشه باید خاموش کنه خیلی ماشین پروگرامیر بود که اگر ویدیوش نمیبره به هر حال خب گفتم دیگه فونکسیونش خب اینا منیو میدرویم ناویگاتور خیلی در کار نیسته اودیو تلفن خب اودیو شام بگیم در کار نیسته تلفن شام ویدیو شام اتومبیل خب رژیم اتومبیل من اتومبیل درو میدم خب اینجا رژیم باشه که وقتی که ماشین در نزدیک میشه همون سویتی که گرد نوای ماشین در گریان میشه و همون سویت چند سکوند گریان شود خیلی ماشینا گفتیم که برادر خیلی اس کلاس نوارتاش به حد بسیار بده ما اصلا گفته گذاشتن میگیریم خب کامفورت نف خود وقتی که ماشین بگیم در شکل هوی کردی هم بکاویو وقتی ماشین محکم باشه بکاویوش هم برابر ماشین هوی میشه اتوماتیکی بلاکیروفکا زمان که وقتی رژیم درایو میمونی اتوماتیکی 14 محکم میشه облегчение посадки که وقتی در ماشین هوی کردی همین اسکامیکا همش سینی پایان میره جای شیشتن تا удобно میشه میشینی وقتی بگیم زوادی که رول پول همه 100% تدا توری میشه وقتی که تو دوری ماشین میدره همین لامپچکای سالن کدام وقت بم برن چخه برن چند سکوند گیریان بیستن چخه کنن ایش همون فونکسیشه این رژیمش برای پرده عقب ماشین داخل داره پرده عقب میتونی همینجا مثلا پایان کنی بالا کنی همه در رژیم اینتریس در نظرم همه شما اهمیت بدین همین باگاژینگ نهوش دیگه شما اینجا که سوال دسته که شما میخواین که под каким углом همین باگاژник هوش شما представить کنید که همین باگاژник هم بتونه اثرات کم بدونه که بلند باشه کم تر گوشه و نگاه چند تا رژیم داره بعد چیزی تجربه وارش همیه که همین جوستیک بگیم خودش میفهمه که اگر همین وقتی فونکسیون تمام شده هم جوستیک خودش سخت میشه اینا مثلا بعضی جایی هست که دو تا منو داره بعد دیم منو داره سیم تا گذاشتنشه اونجا جوستیک سخت میشه بعد جوستیک که بعد 10 15 همین جوستیک خودش هر یک منو دا هر خیل با کار میکنه برادرها خیلی با اس کلاس همش پندیوان پادویس که میشن یک نوکاشون همینجا ماشین پاست بلند میشه رژیم اف سی و رژیم پارکترونیک پرید نزاد نیو خیلی دیگه این کنوپکاش درجه جای گیرن بعد در وقت همین کلیمات تناسلی کردنش ما اهمیت دین همین بگیم ای کجا باید شمال بیاد همه نگاه اهمیت دین الکترون نمیشه ای بالا ای لبای بیاید و کمتر بیاید مثلا ای لبای بیشتر بیاید پاور رودا کمتر بیاید همه نگاه کنین جای لامپچکای سالن همش همینجا جای گیره قطعی لوک قطعی پانوراما همش بردار در همینجا جای گیره خب ماشین های میکنیم خب گفتم سینی پایان رژیم درایو میشه خودش خیلی گفتیم بردارو اکی ماشین بگو управляем سوخ управляем است که زورم نباشه نه که دستاتش نخواهی که سوز پلاو نیا بگو همی کرابل ساختگن ماشینه اکاز ماشین کنه که هست در این که دیم این ماشین را کی های میکنن اما آدمایی که با مانندی همو بگیم شفایی که عقب نمیشنن با مانندی همو آدمایی که با فرجه آدمایی که بگو یگون خیلی خولیگان پولیگان این ماشین را بگیره این ماشین خولیگان زی بام نیست ماشین بگو یگون آدمی که بگو فقط ماشین هم تپید میکنه و خیلی هم نیست این ماشین فقط وقتی که چند چی احتیاط کن در کره یا بسیاریشون وقتی خیلی نه اینجا شافور که مثلا شتگی و وقتی اون مردک میبره میره و این شافور که گرم نشن میگه مثلا خنگی نخورن مثلا گفته اگر پربگوشون مثلا 30000 40000 50000 هم که باشه چیزش یورا
бо хабар шуда накура ки мошин заводёни да ҷои истодагӣ бисёр коркарагӣ набоша. вақте пробег 40,000 боша оне ки мисол миллион соат коркарагӣ боша хеле ҳам намешавад. ман бисёри обзорро бигем тамошо кардам дар бораи ходи ҳамин мошин мегӯянд вообще никакуш я хареланг исуса хаку хеле ҳам нест. агар газ в пол биҷиқия ина мошин достаточно соза динамичная бигем аки мо ай Opel фромада ида шитагӣ нестем. мо мошини болимени мошини хеле тез мерафтагӣ да шитагиему. Неки ба ҳар ҳол иам бугӯи хеле ягон хареланг нестай 100%. мошин достаточно динамична ки 6 ҳам набоша, неки ҳами кузова 100% мекаша мебара. масъалаи шумоизоляцияшда бовар кунед, шумоизоляцияш ба дараҷаи олия. хеле гуфтум ин мерседес зури зурша Король трасса ки меган ҳамира дар назар дорам. ин мошин бигем шефи мошиноай, шефи мошиноай, точнее шефи седаноай да, оттаи седаноай бигем агар мешава. ин бигем мошини ҳамада зури седан ҳамиқа мешава. мерседес ҳамиқа бигем мошин ки боварда метавона шумоизоляция мисол дигар ҷош трақпирақу качество отделка мисол дерева дигар ранги дигар мошини мисол дерева пластмасс ки аквапринт хеле намекунанд. ин чизи аст ҳамаш пабагатумай, ҳамаш комфортняй 100% мешини ҳамихта дар круги боё ҳис мекунӣ. мо чӣ ки обзори Corolla Verso Zafira да гуфтем дари Zafira калона хеле охира. оз мо сурат дари ҳамира сурат нишон метем. бибинед ки шумо объем масштаби дара паҳмиш чанд қайда. вақте ҳар чанд бигем ҳамун дар калонам кишид шумоизоляция бо хеле зуртар мешава. одаме ки ҳозир соҳиби ҳамин мошина ӯ одамам ранги ҳамин хеле ки бигем соҳиби аввалаи ҳамин мошин одами конкрет, одами солидни, одами бу ягон ҷуза хеле ҳам костюм буру галстук ҳам хеле одамай да. хеле гуфтам ида бугӯй бигири ҳар шаб барои газ битӣ хеле намешава. ин мошини хеле мошини бар ҳазор мошини семейни ҳам нест, барое ки мошини расход талабай. ида бигӯй ҳеҷ вақт намерай ранги Opel вури масла филтрша 100 сум далиш кунӣ. ина бигем хай масла аз он 65 сум масла бигири 10 сум филтр бигири 75 сум барои 10 сум далиш кунӣ 85 сум бигири та замини маслаш. мо мошини ки ай хидмонай наворда ҳастай ҳам мошини хидмона бовар кунед масла филтрш алиш мекунед 600 сом мешава фақат масла филтрш. аки фикр кунед ки бо S классай и ами конкретно расход нашуд расход зура расходи бензинш ҳам хай на заба дигар любой мошина зура охи бисёр зурияш ами ки бисёрай бисёр мехира любой чизи қиматай барое ки S классай. и S класс ҳеҷ вақт бугӯ кӯнам шид запчасташ арзон мешава охирин нестай. ина я стойка амализаташ ина пневматикай фарз кунем вақте дар тоҷикистони реставратсия мекунанд соза мекунанд неки ба ҳар ҳол арзон соза мекунанд. ям Opel бигем нестай ки барои 100 сомли амализаташа бихари бари бизани корбут шава. ё хеле нест. чӣ ки дисплей да нишон додем айнаҷа аҷосик гуфтем климат контролро настройд мекунед. сӯза климат контрол бардора ҳаминҷа настройд кардан мешавад. чӣ ки намисол гарм хунук режими авто бигем обдува сини стеклои пешроӣ кардан дигар ҳамаш кнопка ҳаминҷа ҳастай. интенсивности баланду паст карданша ҳаминҷа ҳамаш 100% настройка кардан мешавад. кайсмои тест драйв тамошо касти. дар бораи музикальни системаш ҳарчанд аймо бигем музикальни системае ки ба қувватша мондагӣ намешавад ки достаточно конкретно зур мехона 100% басшам ҳамаш чоткай. музикальни системае ки бигем более-менее средняй Harman Kardon меган. ман агар багати дядка мебудам чикор мекардам ман мехаридам ягон фикр менам севнимша мехаридам обвеси амг ягонта обвеси амг доштагӣ қатъиё агар бигем састани зурша ёфтам обвес надошта боша чикор намекунам бампер пеш ақиб 221 кг ман хеле мошин ёфтем даже обзор да ман озивро мегирим мисол 221 кг мегири дар бораи 221 мегирим дар бораи 222 намедонӣ бароям ха ҳамин чиз аст ҳама мошинам худаш хубай. ман ягонта бош агар мисол багати дядка ки бошам мегирим ятам хеле севнимша бегем бампер пеш амг ақиб амг 4 гулуштел ино ҷа хак севнимш ягон овоз надоре хай бо ягон гулуштел бо мошинтар мезаниш ами кам бо қаррас кунад чикор намекунад охир газ дода мегарде хай ами озир қавқа мошини простоям бовар кунед 13-14 литр бензин мехӯрад қавқа мошини простоям хай бо S класс 20 литр худ чикор намекунад охир ҳар рӯз 100 километр албатта дай намекунӣ охир ам рӯз да агар 10-15 километр ай кунӣ дуруи шаҳр да 100% турид мегирад кайф када па кайфу мегарди да
نه شومای نه اوازای نه هیچی راه دارم کسی که دید حرمتت میکنه که دنیا چه که میدونیم همیای و اگر ماشین بالا مینی سوستر باشه همه جهت مسئله با سوستر راه دارمت میکنه اون که از من نمیکنه بیهوده ولی اون که از گپ زیوتی نمیگه اون که از تاکسی فکر نمیکنه با خیلی ماشین با پلیسای خیلی چونه دارن من اخیر هر یک نمایش میگم بردار کسی در چی ماشین معقولای همون ماشین کمیتر در بنویسین در نظر من که شما در اون ماشین معقول نیست چه خیلیه همون را بنویسین همون خیلی گفتم کدام ماشینی که با بسیار شما پرسیدین در برش کمیتر بسیار شد ما ماشین ابیزت میگیریم بنوار میگیم آدمایی که مینایسن یک کمیتر دو کمیتر خاک برادرها با یک آدم دو آدم فرنو ویدیو کردن نمیشه برام خا کسی در چی ماشین معقوله بنویسیم اونجا درون فیلتر میکنیم ما خود میایم کامش در کار نیست بنوار میگیریم با خیامتون سلامت باشین خیر